على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العدا أنباء بعثته، كان بآت أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاهم في كل معترك، حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ودوا الفرار فكادوا يوبطون به، أشلت مع الإقبال والرخم. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها، ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنني ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قريم. يجر بحر خميس فوق سبيحة، يرمي بموج من الأبطال ملتطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من كل منتدب لله معتسب، يسطو بمستصل للكفر مصطلم. حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل، فلم تيتم ولم تئم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ما درأ منهم في كل مصطدم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حذف لهم أدهى من الوخام المصدر البيض حمرا بعد ما وردت من العيد كل مصود من الإمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بصمر الخط ما تركت أكلامهم حرف جسم غير منعجم شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمه كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ عبد الصمد البلمباني رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به في الدارين آمين. Adab faslun fi adabil imamah wal qudwah ila qawlihi, halaman 118 ya, baris ke-5 dari atas. Baris ke-5 dari atas. Dan adab yang kedua, ya, kemarin telah kita bahas syarat-syarat berjamaah ya. Kemudian barulah setelah selesai kita membahas syarat, maka langsung kita membahas tentang adab-adab ya. Tekan di sini, dan adab yang kedua bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qomat, melainkan setelah selesai daripada qomat dan selesai daripada meratakan shaf. Ini adabnya. Ini adab yang kedua, jangan imam itu takbir melainkan sudah selesai iqamah ya. Ahlan, siap. Dalam hal ini adzan dan iqamah dua hal yang disunahkan bagi setiap sholat 5 waktu ya. Setiap sholat 5 waktu, mau itu sendiri atau berjamaah, sunnah adzan dan iqamah. Jadi adzan iqamah ini bukan sunnah berjamaah, tapi dia sunnah 5 waktu. Sholat berjamaah tapi bukan 5 waktu, gak disunahkan adzan iqamah. Ya, taraweh berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha berjamaah, tapi bukan 5 waktu, tidak sunnah adzan iqamah. 5 waktu sendiri sunnah adzan dan iqamah.
Adzan itu memanggil yang belum hadir, iqamah memanggil yang sudah hadir. Adzan lebih kencang suaranya daripada iqamah. Sehingga dalam hal ini adzan itu tidak harus di awal waktu untuk setiap orang yang sholat. Tapi untuk masjid agung ya, atau yang menjadikan patokan di masyarakat masuk atau belum, itu hendaknya harus di awal waktu karena dia jadi patokan. Adapun masjid atau musola yang terlambat ya, jam 2 baru adzan, baru ada orangnya jam 2, maka kata ulama sunnah tidak mengeraskan suara karena bikin gonjang kan kancing. Wis cukup adzan suara dalam, qobliyah, baru qomat. Kenapa? Nanti dikira asar ya, orang sholat lagi dikira asar. Karena biasanya patokan di Indonesia itu adzan itu pasti awal waktu, pasti. Karena itulah biasanya masjid yang ada pengajian sampai setelah isya, contoh habis maghrib nih pengajiannya, terus bersambung, maka berhenti dulu untuk adzan. Nah, sehingga orang-orang yang di sekitar masjid bisa tahu, oh sudah masuk waktu. Ya, jangan nunggu selesainya majelis baru adzan. Kenapa? Kasihan. Karena mereka ini kadang-kadang ada yang nunggu waktu. Nah. Kemudian sunnah-sunnah adzan ini banyak ya, iqamah juga banyak. Sunnah adzan ya, diantaranya adalah muadzin dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat ya, berdiri ketika adzan. Kemudian untuk adzan ini dianjurkan suara yang bagus. Ya boleh sih suara yang pas-pasan, tapi bikin orang gak seneng ke masjid nanti. Mau hadir, mau dengar kayak gini gak jadi akhirnya. Soyid ini ya nggak cempreng lah istilahnya kan. Ini suaranya itu lumayan lah. Nah, itu sunnah. Tapi kalau nggak ada Ustadz bagaimana? Ya nggak ada rotan, akar pun jadi. Yang penting ada yang ada. Sunnah balik. Bahkan makruh kalau belum balik. Bahkan tidak menggugurkan sunnah tuntutan itu kalau belum balik. Artinya kalau yang adzan belum balik, tetap sunnah adzan lagi yang balik. Ya. Walaupun suaranya bagus yang belum balik ini, tetap disunahkan adzan. Tapi jarang di masyarakat ya. Ya, kita agak kalau nenggur itu agak repot karena melawan arus. Ya. Maksudnya kenapa? Yang nggak ngerti banyak daripada yang ngerti. Sehingga harus pelan-pelan, harus ada sosialisasi dulu di pengajian-pengajian. Terus kemudian sunnah untuk tarji'. Ya, tarji' ini mengulang syahadaten sirron sebelum membaca jahron. Asyhadu illallah, asyhadu illallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, sunnah. Pelan dulu, asyhadu illallah, asyhadu rasulullah, baru asyhadu anna muhammadur rasulullah, sunnah. Ya, tarji' ngarannya. Kemudian sunnah juga meletakkan kedua jari telunjuk di telinga. Ada. Atau salah satunya. Kemudian sunnah ketika membaca hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, menoleh dari depan ke kanan. Hayya 'ala shalah, sunnah. Hayya 'alal falah, kebalikannya, ke sebelah kiri. Nah, kemudian untuk yang mendengar, nah ini, untuk pendengar adzan sunnah menjawab, bukan wajib. Sunnah menjawab. Jadi nggak ada kewajiban wajib jawab, tidak. Tapi ya, berbicara waktu orang adzan itu diantara sebab suul khotimah. Ini berat, Pak. Kalau memang Anda nggak mau jawab, yang penting diam, dengar. Bahkan orang yang baca Quran pun, baca Quran, sibuk dengan kalamullah, sunnah untuk berhenti mendengarkan adzan. Yang saya dengar dari
penjelasan guru kita Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Idrus Al-Haddad hafizahullah wa ra'atul umroh. Itu beliau mengatakan kalau kita berhenti membaca Quran, ya, mau itu kita diajak ngomong orang atau dengar adzan, Anda membaca dusturakum ya kitab Allah. Pamit, izin dulu wahai kitab Allah, izin dulu. Jangan langsung diputus. Dusturakum ya kitab Allah. Baru dengarkan Quran. Nah, dengarkan adzan, jawab. Selesai, lanjut. Pengajian pun sama. Pengajian waktu adzan. Ya, itu dianjurkan berhenti dulu. Kecuali kalau permasalahan yang ini perlu fokus. Kalau berhenti takut gak serius lagi. Pas lagi genting-gentingnya enggak apa-apa. Tapi kalau seumpama biasa berhenti dulu. Ya, dan tidak harus Anda sudah adzan ya, Al-Fatihah selesai. Enggak. Karena bisa jadi madad ini masih turun. Ketika ditutup besok gak turun madad lagi. Ini kalau istilahnya itu seseorang itu ada cahaya dari ilmu tersebut, dari kitabnya, dari pengarangnya, dari gurunya, itu madad turun. Ya, penjelasan itu dari madad. Nah, ketika di dalam adzan sunnah untuk memutus hal-hal yang baik. Apalagi urusan ngobrol, apalagi nonton TV, kecilin. Anda nggak jawab, nggak dosa, tapi mendengarkan harus. Tapi ulama masih khilaf urusan wajib apa anda usah. Karena ada menyimak, ada mendengarkan. Ada menyimak, ada mendengarkan. Kalau seumpama yang adzan banyak, Ustaz saya jawab sini belum selesai, sini yang lebih dekat lagi. Belum selesai, lebih tetangga lagi yang adzan. Kayak apa ini? Maka Anda diam dulu. Nggak usah dijawab semuanya, itu dengarkan aja. Sampai selesai semua beres, baru Anda jawab. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu enggak apa-apa. Kalau memang kita bingung jawab yang mana ini? Ini baru separuh, datang lagi yang lebih keras suaranya. Sehingga gak kedengaran yang dari awal tadi. Ulang lagi adzannya. Jawabnya. Jadi diam dulu sampai selesai semua kelar. Baru Anda jawab ya dengan urutan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang menjawab adzan ya, itu disunahkan diantaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu ma qalal muadzin." Kalau kalian mendengar orang adzan, maka ucapkanlah seperti ucapan orang yang adzan. Ini konteks hadisnya. Konteks hadisnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya, ketika menjawab hayya 'alas shalah, itu juga Anda ucapkan hayya 'alas shalah. Ditambahi la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan hauqalah saja Anda. Kenapa? Karena mengamalkan hadis Nabi ini. Faqulu ma yaqul muadzin. Ucapkanlah seperti ucapan yang ada. Jika takbir sudah biasa ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Pas asyhadu an la ilaha illallah ya. Anda baca asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Itu membacanya. Pas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ketika mendengar Muhammad itu sholawat sambil membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad SAW. Selamat datang dengan kekasihku dan penyejuk mataku Nabi Muhammad SAW. Dan mencium jempol ini ya. Diingat. Itu insya Allah aman dari sakit mata. Dan matanya akan diawetkan alias tidak gampang rabun, gak gampang ini dikasih nikmat, diberi nikmat lebih oleh Allah. Ya, itu amalan para guru-guru kita. Pernah saya dapat hadisnya itu, tapi lupa teksnya. Pernah saya dapat hadisnya. Kemudian setelah mendengar itu, Anda jawab
Dalam hadis disebutkan jawabnya itu wa ana asyhadu. Wa ana